Pertama, jangan takut kepada selain daripada Allah. Mana jangan takut pada sesiapa pun selain daripada Allah. Okey. Yang kedua, jangan takut rezeki tak ada. Sebab rezeki dah ditetapkan daripada kita dalam alam rahim lagi. Nombor 3, jangan rasa nyaman selain daripada aku, Allah kata. Mana jangan, bila orang puji, sukanya, no. Kita nyaman apabila merasa kita melakukan ketaatan dan Allah sayang kita. Nombor 4, kalau kau betul-betul mencari aku, kau akan jumpa. Wow. Tak cari tu tak jumpa tu bodoh, hati rasa kosong macam tu ke? Sebab tak apa, jadi tadi itu. Okey, tak apa bodoh. Teruskan. Best ni. Nak cari Allah. Yang kelima, kalau kau cari selain daripada aku, kau akan hilang segalanya. Kahwin ke, beranak ke, berniaga ke, bukan untuk cari Allah, akan hilang. Delete, buang. Masya Allah. Yang keenam, aku mencipta kamu untuk beribadah dan aku telah beri rezeki pada kamu, maka jangan main-main. Nak malas-malas nak suka-suka nak mengagut. Aku dah beri rezeki, aku cipta kamu untuk ibadah dan aku beri rezeki dah. Tengok langit semua yang baru cakap tadi, jangan main-main. Yang ketujuh, kamu tidak akan dapat rezeki lebih daripada yang aku telah tetapkan. Kau kerja macam mana pun, kalau Allah dah tetap rezeki kamu, maka tak perlu risau. Kita bekerja untuk dapat lebih supaya rahmat Allah. So kita tidak akan berebut dengan orang, kita tidak akan dengki dengan orang. Semua orang, rezeki tak tukar alamat. Okey. Yang ke-8, best balik. Ini bonda rasa climax. Jika kamu redha dan puas dengan rezeki yang aku beri kepada kamu, aku masukkan rasa tenang dan nyaman. Tetapi jika kamu tidak redha, aku akan beri kamu kuasa mencari dunia, tetapi mencari dunia dengan rakus, tetapi rezeki tidak akan bertambah. Okey, Bonda nak share 2D yang berbahaya dalam dunia ini. Bahasa Inggeris ialah disconnection or disengagement dan distraction. Dan ini kerap berlaku pada anak-anak remaja, dan nak tahu sama ada anak you disengage, disconnect dan banyak distraction bila mereka dah tak bercakap dengan you all. Balik, masuk bilik, kalau tanya jawab sepatah, masa makan keluar, masuk balik, that's a dangerous sign. Perkahwinan pun, number one main factor kenapa partner bercerai ialah kerana kurang attention. Again, disengagement. Tidak, kalau putus tunang, engage tunang. Disengage, putus tunang. So kalau kita putus hubungan rohani, jiwa dengan anak kita, atau dengan ibu bapa, atau orang kita sayang suami isteri, once you disengage, roh you tak bersantuk, you physical aja, you are operating at a very, very low level, 1%, 2%. Okay, you must go at the spiritual communication, doa, emotional communication dengan sayang, physical communication dengan senyum dan tatapan mata. Okay, itu penting. So, buang dua perkara, disengagement dan distraction. Distraction tu handphone, media sosial. So always tentukan before tidur malam, at least 1 hour you have your time with your partner, off all handphone, off everything, look into each other's eye, bercakap, talk about yourself, not about business, about what, no. Talk about yourself or your children kalau for that matter. Apa-apa menggembirakan. Okay, ingat 2D yang berbahaya, disconnection dan distraction, dan kita gantikan dengan 3D yang penting. Apa dia? Decision, disiplin, dedication. Buat keputusan untuk jadi orang komunikasi yang baik. Kita disiplinkan diri kita, buat apa yang kita tak suka, kita buat juga pasal kita nak keputusan yang baik.
sebab kita nak choice berbeza dan dedikasikan hidup kita membina cinta, membina kasih sayang dengan Allah dan dengan keluarga kita. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sebenarnya komponen kita 1% saja fizikal, tapi 99% roh. Fizikal tu sebagai alat untuk ubudiyah pada Allah dan merasai dunia ini, sebab dunia dijadikan untuk kita. Tapi kita dijadikan untuk akhirat. So akhirat tu roh kita. 1% untuk merasa dunia, tapi proseskan untuk nampak mengenal Allah, masih nak kembali pada Allah. So bila kita fokus pada fizikal ni, dua manusia. Satu, dia dapat satu fizikal, 5 senses ni, dia bawa pada kufur ataupun kepada dekat dengan Allah. Kufur ni contohnya macam ni. Dia melihat sesuatu, dia rasa dengki, dia rasa sombong. Ataupun marah, tengok orang lebih. Dia dengar orang lain puji orang, dia sakit hati. Dia makan, makanan tak sedap, dia mengeluh, dia marah. Kalau dia merasa pakaian yang lembut ke, tengok ataupun apa-apalah, dia tidak menikmati tapi dia komplain. Dan apa lagi, telinga dengar, lihat, rasa, lidah bercakap. Bercakap. So maknanya, you all, anggota kita fizikal ni ialah boleh jadi pintu kepada ketakwaan dan kedegilan. Sebab itu salah satu checklist kehidupan yang bonda nak buat, dan 5 perkara ni bonda akan beri nanti. Kalau setiap saat kita tidak menjaga anggota kita, sebab tu ahli-ahli tasawuf dia sangat menjaga anggota tadi. Dia nak tentukan apa dia lihat, ingat Allah. Apa dia dengar, ingat Allah. Dia jaga anggota dia jangan kepada maksiat. Sebab setiap maksiat menggelakkan hati, menambahkan ego, hilang ketakwaan. So, sebab itu kapsul yang saya nak buat ni ialah, please gunakan whatever you have. Yang 5 ni, 2 je. Ego ke takwa. Dosa ke pahala. Syurga ke neraka. Taat ke maksiat. Allah redha ke Allah murka. Ini dia panggil talik hidup dengan kesedaran. Tu yang boleh kata sedar diri. That's one formula. Wallahualam. Saya situasi meeting, kenapa meeting kau macam nak berperang? Kenapa tak ada meeting yang tenang, aman? Okey, bonda silakan bonda. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya kita dalam mesyuarat, kita nak cari solusi, tetapi kadang-kadang meeting tu menimbulkan masalah lagi. Kenapa? Sebab tidak ada 4 sifat yang dijauhkan daripada api neraka, iaitu berapa orang daripada kita meeting dengan perasaan yang tenang, hayyin. Selalunya stres pasal bergantung kepada target, kepada sale, KPI, sebab seolah-olah menuhankan hidup kita, fokus kita, Tuhan kita tu, kita punya income, kita punya bonus, bos kita. Okey. Yang kedua, layin. Layin ni sifat lemah lembut. Kita dalam meeting, kita lembut ke kita kasar, cakap kuat, nak suruh dengar, muka masak. Nak rasa besar. Okey, sebab orang sombong dia tak cakap lembut, orang sombong dia kasar. Nombor 3, qarib. Mesra, tawaduk. Berapa orang meeting dia senyum dan banyak mendengar. Masing-masing semua nak bercakap, nak tunjuk pandai. I want to be heard. I speak for the sake of talking. Nak tunjuk hebat. Ego. Okay. Yang keempat, sahal. Ada orang memudahkan sahal, senang jawab penangka, tapi ada orang suka buat payah. Oh, this is my territory, you don't try to interfere, this is it's all about ego driven. Dia hidup dengan diri dia. Dia tak hidup, dia panggil kesedaran aku, bukan kesedaran Allah. Okay. So, meeting jadi susah sebab kita pertama stres, kedua kasar, ketiga sombong, keempat buat payah. Kalau 4 ni meeting ke arah ke bukan syurga. Tetapi kalau kita hadapi meeting dengan hayyin, tenang. Ya, kita tenang sebab bergantung pada Allah, bukan bergantung pada kekuatan diri. Kita layin, kita lemah lembut sebab kita akhlak baik ke menyantuni orang. Kita qarib sebab kita seorang yang tawaduk, yang tahu berat timbangan daripada masyarakat akhlak yang baik. Dan kita sahal niat untuk solution focus, bukan problem dwelling, and kita would rather be kind than be right. Wallahu a'lam. Bukan metafor yang boleh nak kongsi. Okey, kita mesti ingat bahawa hidup ini ibarat puting beliung. Bayangkan dunia ini ibarat puting beliung. Kita tahu di mata Allah pun memang dunia ini hina.
Okay, so dunia ni memang don't expect your life to be best saja. Puting beliung. Bayangkan tornado atau puting beliung, bonda nak tanya tali. Puting beliung tu ada punya mata. Bayangkan the center of the puting beliung ada pergerakan atau tidak? Center of puting beliung. Tak ada. Tak ada. Itulah paling tenang. Tak ada kan? Tak ada. So, itulah formula kehidupan hidup ini. Oh. Berada di center of puting beliung, you akan tenang because you hanya macam mana orang keliling you, orang buat apa, suasana, puting beliung you relax sebab you fokus pada Allah. Sebab hidup you dua jenis. Satu hidup ada makna, satu hidup tak ada makna. Siapa yang hidup tak ada makna dalam puting beliung yang pusing-pusing, tak berhenti. Tapi siapa yang dalam hidup dengan penuh makna, mencari hikmah, mencari kebaikan, melihat dengan kasih sayang, mencari kasih sayang, redha Allah, itulah orang tetap kat tengah, tak akan terkesan oleh apa-apa. Wallahu a'lam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonda nak share satu formula. If you know this formula, faham, hayati, amalkan, your life will be tenang dan bahagia. Apa dia? Bahasa Inggeris ni ialah disappointment bersamaan dengan reality campur expectation. Kekecewaan bersamaan dengan realiti kehidupan campur dengan kehendak. Okay? So, kita punya kekecewaan hasil daripada kombinasi dua perkara. Realiti yang berlaku dan kehendak kita. Jadi, kalau realiti itu kita yang tak boleh kawal, tapi kehendak kita sangat tinggi. So, kalau matematiknya, A bersama dengan B campur C. So, A bergantung kepada B campur C. So, A kekecewaan, maknanya lagi tinggi kehendak kita yang kita boleh kawal iaitu C, maka besarlah kekecewaan kita. Expectation. Aku nak macam ni, suami aku macam ni, anak aku macam ni, bos aku macam ni, my staff macam ni, mate aku macam ni. Kalau kita buat apa-apa, suruh orang jahit baju nak macam ni. Macam Buddha masa dulu potong rambut nak macam ni, tak jadi nak marah. Kan? So, hidup kita sebenarnya nak manage apa tadi? Expectation. Sebab tu bonda kalau buat mata patient, bila nak check mata, bonda akan tengok, bercakap, perhati, tengok expectation. Kalau too high expectation yang tak reasonable, bye-bye. Macam tu juga hidup kita. Bila kita berkahwin, bila kita ada anak, kurangkan expectation. Okay, reality Allah beri. So, kalau tak ada disappointment, no expectation. That is your formula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku tak ada kuasa, tapi aku ada Allah yang maha kuasa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jaga anak dengan baik, jaga suami dengan baik, baik pada mak mertua, baik pada ibu bapa, jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan. You dah berusaha, tiba-tiba your husband buat hal, cari wanita lain. Dan kalaulah wanita itu, kalau dia tengok daripada mata kasar kita, orang yang tidak dekat pada Allah dengan cara pakaiannya, dengan akhlak kasar ke, dengan niat tak baik ke, dengan kawan-kawan, tak apa. Anggaplah kalau kita, Allah izinkan dekat pada Allah dan suami kita memilih wanita yang tidak dekat dengan Allah, maknanya suami kita turun level. Bila turun level, frekuensi kita tak sama dah, maka Allah akan jauhkan. Maka anggaplah kalau suami kita nak tinggalkan kita, tak apa, macam kita flush. Flush, buang, lupa dah. Kita lupa dah apa kita buat, merasa lega. Sebab orang yang jauh pada Allah ini, bila dekat dengan kita, dia ahli maksiat, menyusahkan kita. So kalau anda tak sabar dengan perangai suami, dan kalau suami buat hal, we cannot control. Kita tak boleh kawal apa suami buat. Kita boleh pilih untuk memaafkan dia, kan? Kita doakan dia dapat hidayah, dan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah daripada kita duduk dengan dia jadi orang yang ingkar, orang yang marah, orang berdendam,
tak apa, kita flush dia keluar, Allah flush dia hidup kita, kita tenang, just go rise higher to Allah. Once you go like this, tiba-tiba you rasa emosi marah tak ada, benci, dengki, hukum tak ada, cuma compassion, kesian, mendoakan, memaafkan dan sangka baik. Once you do this, energy you are tinggi, rezeki datang melimpah. Okay, wallahu a'lam. Hari ini Bonda nak share satu tip untuk dengar tak? Okay, Alhamdulillah you all. Hari ni kita ada special guest. Lama kita tak jumpa dengan guest kita ni. Ramai orang nak belajar. Okay, some of you may know who is our special guest today, Eksklusif. Apa kata kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, thank you Linami. Berdengung Syami mungkin boleh tengok kenapa berdengung ya. Tengok sistem Syami. Oh, berekor suara Bonda. I wonder why ya. Takut Bonda buka more than one ni ke? Masih berdengung ke Syami? Syami bagi feedback ya, kenapa berdengung agaknya. Suara bergema. Boleh pakai ni output volume. Boleh dengar. Alif bagi feedback Alif. Apa agaknya ya? Okey. Dekat YouTube okey, dekat Facebook berdengung. Syami, you can do something. Okay, whatever as we are going to fix this, kita nak jaga masa. So insya-Allah. Cepat sangat ya. I will try. My mic boleh adjust. Okay, so you ada baca. Please continue sharing. Thank you so much. Hasna, siapa ya? Budak admire sangat you all ni. Very consistent. Boleh dengar ya? Nak berdengar lagi tak you all? Humming sound ke? Ada echo. I wonder what why? Okay, tak apa. Bonda jemput our guest. Bonda akan offkan Bonda punya sound. Bonda nak jemput apa ni yang kita hormati je menantu Bonda lah. Mr. Addaem Chandran, Abang Addaem kita. You all heard about the good news. Alhamdulillah, kita tahu mak Abang Addaem dah masuk Islam dan Abang Addaem Alhamdulillah dah berjaya dapat pergi umrah bersama ibu. So kita excited nak dengar perkongsian Abang Addaem on his journey umrah bersama ibu. Macam mana seorang ibu umur 82 tahun baru dapat hidayah. It's a very emotional. Boleh tengok pun sangat emotional. So I can't wait. Addaem, please carry on. Ibu nak fix my mic. Okay. Okay, thank you. Jemput Addaem. Are you in now? Okay. Okay, so sebelum tu Bonda nak beritahu bahawa siapa yang follow Abang Addaem? Oh dah okay Alhamdulillah. Okay. Okay, syukur. Okay, Alhamdulillah. Okay, so you all nak beritahu bahawa Abang Addaem, we all know that became Muslim dah lama, dah masuk 12 tahun ya. 12 tahun dah, syukur. And then dah berkahwin selama 10 tahun ya. 8 tahun, 9 tahun dah. Dan Allah izinkan, so mak Abang Addaem ni stay together dengan Dr. Ani anak Bonda. Dan what happened was beliau masuk Islam. Ya. Dan Allah izinkan anti
menjalankan ibadat umrah dengan Abang Addaem, ya. Dan ini satu anugerah lah bagi kami sekeluarga, dan kita nak tengok bahawa hidayah Allah tu sangat-sangat besar, ya. Kita tidak boleh tahu what's going to happen, kan? We don't know what's going to happen in our life. Okay, no eko syukur. So please, whatever you are facing in your life, kuasa Allah tu sangat besar. Macam banjir sekarang lah. Macam ni, Alhamdulillah, pagi ni dah cantik cuaca, pagi tadi hujan sikit. And then kita kalau something happen, don't automatic keluar benda nanti, no. If katalah hujan, boleh dapat hujan, Alhamdulillah, insyaAllah by pukul 7 dah okay. So we always expect. So it's something ada orang kata memang lama dah tunggu Abang Addaem. Yes. It's something that Bunda rasa most of us, kita live our life, kita tak buat macam mental picture what we want our life to be. In fact, the day to be. Berapa orang daripada kita bangun pagi terus doa, kan? Doa. Syukur, ya Allah, hari ni penuh kebaikan, aku nak jumpa orang baik, bercakap perkara yang baik, I want to love more, care more, do more, nurture more, I want to be more effective, I want to be more contributing. So kita dah niat tadi, saya boleh kata idea important, niat, doa dan full action. But you cannot do good action if you have bad emotion, you all. Banyak orang dia positive thinking tapi tidak ada positive feeling. Thinking logic, nak buat macam ni, tapi jarang nak feeling. Dan banyak orang kalau goal setting kan, kita selalu nak dapat apa, tapi jarang kita fikir saya nak jadi siapa. So it's all about yourself. Dan siapa yang semalam Bonda masa SSI nak pergi buat volunteer work nak dekat kampung Nanding tu, ada one boy, dia tanya Bonda, Bonda boleh tak bagi video pada dia punya kawan. So Bonda kata, okay, this video not only for your friend but to all ladies out there, please love yourself. Tolong sayang diri, jangan biarkan diri jadi mangsa, kan? And you want to know how you love yourself is you akan tak buat benda yang menyusahkan diri you. You akan jaga diri you punya kesihatan, you akan jaga ibadah you akan jadi orang yang tak biarkan orang menganiaya kita. Kita ada harga diri. Kita tak jadi orang desperate. We don't just marry any Tom, Dick and Harry. Yeah. So that's why your self-image is so important, and image diri you tentang diri you determine how you behave. So sebab tu Bonda tadi kita orang dekat Iconic kan ada WhatsApp group, ya. WhatsApp group di mana Bonda bagi kata-kata semangat pada staff semua. Bonda kata macam ni, if you're not happy at work, you will not be happy anywhere, because bila kita at work, kita try to put our best to perform and to contribute. Kalau kerja yang paling important pun kita tak boleh buat, bayangkan, dan kita dilihat oleh kawan, oleh customer, oleh bos kita, itu pun kita tak boleh perform. Bayangkan how you are when you're alone. Setuju tak Bonda cakap? Kan? So if you are not happy at work, that means you are not happy with yourself. If you are not happy with yourself, that means you ni tidak ada happiness in your heart, because you don't love yourself. Because kita hidup dengan diri kita, dengan Allah, betul tak? Every moment kita pergi mana pun, berapa orang daripada kita pergi umrah macam mana pun gaduh dengan orang, kita pergi holiday pun marah anak, because you bring your same old self. You change location but your image of yourself is the same. Your image is your heart, hati. That's why kalau dunia paradigm dia sangat dunia fokus, mind focus, intelligence focus. Tetapi kalau Islamic paradigm, kita heart centered, heart focus. Every time kita tanya, aku ni menuju Allah ke menuju syaitan? Aku ni nafsu mutmainnah ke nafsu ammarah? So you are so focused on your being. So whatever happened to you is who you are becoming. Sebab tu semalam Bonda live dekat La Tahzan kan. Kat La Tahzan, dia kata cakap musibah tanda Allah sayang. So Bonda mula perkataan ni je. The real musibah you all ialah tak ingat Allah. Setuju tak? Kalau you tak ingat Allah, that's the most musibah. Because bila you tak ingat Allah, you tak ada sifat ihsan. You tak rasa Allah melihat. Then you simply buat, you simply type anything, you viral anything, you cakap apa-apa saja. Because you are not focused on becoming that person.
Sebab kita tahu tujuan hidup kita, kita nak jadi hamba Allah yang beriman. Betul tak? Ahli syurga. Nak dapat husnul khatimah. Nak jadi isteri, suami, ibu mithali. Hidup penuh kebaikan. Bahagia dunia akhirat. Inilah doa bonda pada setiap patient yang buat mata dengan bonda doa ini saja. And many of them balik tu Prof bestnya. Because sometimes jarang orang yang fikir nak jadi siapa. We are all about getting. But you cannot do anything. You cannot get anything if you don't do anything. But you cannot do anything if you don't be something. That be is your mental picture of yourself. Kalau you beritahu, saya ni memang teruk Prof, the minute you criticize yourself, itu salah satu tanda act of self-love, and you know that. Apa you cakap pada diri you sekarang is what you'll hear from your parents below 7 years of age. So siapa di sini yang suka kritik diri sendiri, cuba recall. Betul lah, masa kecil selalu kena marah dengan mak, selalu mak kutuk, selalu mak bandingkan. Believe me, if you're not happy, then tengok macam musim banjir ni. Ada orang konstruktif, ada orang destruktif. Apa konstruktif? Dia orang terus buat strategi how to bantu. KK is here. Allah, KK kena beritahu macam mana. Ya Allah, penat KK ya. Maaf, terlelap tadi. Duk kejut-kejutkan anak. Kejut sama dengan kita-kita pun ke alam. The best nap. The best nap tadi is the power nap. We did it. Your body needs it. That's wonderful. Maaf ya semua, maaf bonda, maaf. Don't worry. Bonda pun dah mulakan sikit. Talib bonda semalam kat TV Hijrah kan? Ya, nampak bonda punya posting. Dia kata, dengan Fazal Ismail, I saw the poster. Yes, so dia kata apa? Musibah tanda Allah sayang. So bonda sebut perkataan ni Talib. The real musibah bila lupa Allah. Tu je. Astaghfirullahalazim, tu musibah paling besar Ya. Wow, so tu bonda kata. Bonda kata dalam banjir ni nak tahu siapa kita, tengok how your emotion. If you are not happy at work, not happy with your marriage, it's not the marriage, it's not the work, it's you. Sebab tu berapa orang ada self-image yang positif tentang diri kita, dan kita ada dua orang jenis manusia tadi kan, destruktif, konstruktif masa banjir ni. Yang destruktif tu kutuk sepatutnya fault finding. Yang konstruktif ni tak cakap diam, buat macam KK semalam. Kan, kita terus saja buat aja. Because Allah melihat usaha kita. Dan bonda yakin, kita ni jadi critical mass. You start something, Allah will send rahmat. So kita bonda sebut semalam kat TV Hijrah, La Tahzan, bonda kata, boleh tak kita ni jadikan situasi ini sebagai satu reset pada negara. Reset bahawa, lepas COVID, reset for the world. But bonda rasa banjir ni reset untuk Malaysia. Decide to tingkatkan kasih sayang dan tingkatkan indeks akhlak negara, and hentikan self-serving behavior. Stop buat behavior ego boosting behavior. Stop ego boosting behavior. Apa benda? Ego boosting. Ego. Banyak Talib. Manusia ni kalau ikut Abraham Maslow, dia ada 6 levels of awareness yang keperluan. Macam sekarang kita beri pada mangsa banjir ialah dia punya basic need, makan, tempat tinggal. Sebab tu orang yang tengah kena banjir tu dia tak boleh jadi rational dah, because yang basic pun tak ada. Yang kedua, significance. So kalau kita tengok orang yang buat apa-apa nak tunjuk aku, low level living Talib. Itu low level. Kita kalau boleh tengok semalam Talib, kita nak pergi kan, ada orang hantar kain pelikat tak tahu dekat mana. Hilang macam tu je. Tak betul, tutup hilang. Itu orang yang tinggi, high. Dia tinggi, dia high, redha Allah dia tunggu Talib, dia sembunyi amalan rahsia. Masya Allah. Dan semalam benda, kita tengok tim kita ada dua sesi. Tim pagi memang tengok bila bertembung dengan muka, ya Allah, nampak sangatlah. Muka dengan sunburn Sunburn kepenatan nampaklah, subhanallah. Baju jangan ceritalah. Allah. Cik Zaid benda. Ya. Tadi tengok dia korek longkang dengan baldi benda sebab nak bagi ni lumpur penuh. Dia korek longkang baldi masuk dalam longkang. Ya Allah, ya Tuhanku, kita rasa ya Allah, bersungguhlah memang Allah tak tahu nak cakap macam mana lah. Luar biasa lah tim yang datang semalam. Dan syukur lah bila kita tengok kat sana, musibah ni menyatukan. I would say that menyatukan. Mungkin kita duduk sibuk, we are busy with our own thing. Bukan kata kita tak ambil tahu hal masing-masing. Kita busy lah kerja, kita ada urusan kita masing-masing. Tapi bila musibah ni Allah uji sebenarnya,
Allah ambil something tapi Allah beri banyak benda, terlalu banyak Allah beri silaturahim. Betul. Semalam dia tanya daripada sebab ada yang datang kan, penduduk setempat tu datang, kita ada satu center point tu, dia datang, dia tengok ni daripada mana apa semua, barang-barang ni apa semua, cakap ni daripada tim SSI, daripada tim PMC. Oh, daripada Prof Muhayya, dia tengok barang-barang tu, Masya Allah. Jadi bila dia bercerita tentang pengalaman dia orang tu, ada Talib sempat duduk sekejap sambil minum air sekejap, dia cerita tentang pengalaman dia. Dia kata tak tahulah, tak pernah terfikir akan situasi dia orang akan berpindah ganda sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Last kali air sampai paras dada, dia terpaksa keluar. Mula dia paras lutut, dia orang dah keluar. Lepas tu pergi ke surau air naik paras pinggang, terpaksa keluar. Bila paras dada tu, dia terpaksa keluar pergi ke sekolah pula. Allah. Kereta semua memang gone, habis. Tak boleh tengok kat situ. Memang kalau kita pergi tengok kat situ kan, where to start, macam tu. Okay, kat mana aku nak mula ni? It's everywhere kan. Barang-barang tu macam bertimbun-timbun bertambung. Lepas tu dalam rumah pun, bila kita basuh rumah, tak ada satu benda pun yang boleh kita kata kita boleh gunalah. Macam it's total loss. Masya Allah. Total loss. Sebab air pun tak boleh ukur. Tengok last level yang lumpur yang banjir tu, I think 9 kaki, 10 kaki ada. Allah. Tinggi. Masya Allah. Memang itulah, kena bersabar. Dia kata yang puan tu pun sambil bercerita kan, kita faham emosi orang, bergenang-genang air mata dia. Betul. Kan dia mungkin dah habis air mata lah, ni hari ketiga, hari keempat dah habis mata dia cerita pun, dia masih lagi Allah Akbar. Itulah, harap-harap rakan-rakan terus beri sumbangan. Dia perlukan tenaga sebenarnya. Yang paling penting adalah support. Betul. Sumbangan tenaga. Datang jangan tanya datang, masuk je terus basuh apa semua kan. Dia orang sangat-sangat friendly, sangat baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Addaem. Waalaikumsalam. Apa khabar tadi? Kasih rambut kita sama nampaknya. Oh, you better than me. Dua-dua Allah jemput pergi umrah, Masya Allah. Syukur Yes. Allah. Sihat Talib Alhamdulillah. Abang Addaem dah habis kuarantin? Dah bebas. Ya Allah, nikmat bebas tu. Oh my God. Really. Nampak runcing sikit dagu tu. Nampak runcing kan, nampak bulat ni. Masya Allah, Alhamdulillah bonda. Abang Addaem pun dah bersama dengan kita ni. Jadi pagi ni kita pun nak kongsi pengalaman, sebab saya tengok Abang Addaem punya posting ni kat IG, Masya Allah, luar biasa. Dan tengok pengalaman Abang Addaem sama dengan ibu ibu yang tercinta, Allah Akbar. Itu pengalaman pertama yang Abang Addaem ibu Abang Addaem ke Tanah Suci? Yes, Alhamdulillah. Pengalaman pertama. Suara Abang Addaem tak dengar kan? Dia macam tenggelam. Pakai mic Syuri tak? Very sorry, give me some time. Tadi okey. Yang ni tak okey sekarang? Ni okey. What did you do? Masya Allah. Terima kasih kawan-kawan semua yang terus menyumbang. Boleh terus communicate dengan okey. Cuba cakap. Cuba. Assalamualaikum semua. Okey sangat. Thank you. Dah lama tak online kan. Minta maaf lah ya. Masya Allah. Ramai yang sampaikan salam pada Abang Addaem ni. Thank you. Waalaikumsalam. Tengah Syifa, thank you. Assalamualaikum. Yes, Talib, kali pertama ke Tanah Suci, dan juga kali pertama travel after years of beliau melalui ujian kesihatan. Kita memang tak berani nak bawa dia ke mana-mana. Faham. Punya, I would say as a human being, kita manusia ni memang kita kena bersedia at any point in time lah kan. Especially beliau-beliau, kalau yang mungkin pernah dengar cerita Abang Addaem ataupun Ami Bonda memang of course tahu, she has been in and out from hospitals. Memang keadaan beliau ni unpredictable, maksudnya anytime she can get the stroke attack lah. Ibu, is that what you call that? Betul Yes. Yeah, stroke attack, So boleh macam tu Ya Allah. Dan dia punya recovery dahsyat Talib. Memang tak tahu luar lah. biasa, magical. Kena COVID lah Talib, macam-macam kan. Kuat badan, subhanallah. Betul. Masya Allah. Betul Abang Addaem. Kali dengar sorry sangat dengan teknikal ni. Dengar. Okay, boleh. Alhamdulillah.
Okay, Alhamdulillah. Thank you so much for inviting me today. Okay, tadi tanya soalan, Abang Adam jawab je. So Abang Adam, of course sebagai anak kan, kita tahu Abang Adam punya doa tak berhenti. Doa di sana semoga ibu Allah berikan taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Kali ni Abang Adam datang tak kesorangan. Datang bawa dengan iringan yang Abang Adam doakan tu. Apa antara doa Abang Adam kali ni yang mungkin it's not that private, mungkin Abang Adam rasa macam ya Allah syukur Allah makbulkan, apakah luahan hati Abang Adam kat sana? Kalau Abang Adam tak kisah untuk kongsi lah, boleh. PNC kan. I think Abang Adam go to basic dulu, yang macam Bonda cakap tadi, kita always go through the basic dulu, sebab Abang Adam rasa yang basis ataupun asas tu asas tu penting untuk kita menguatkan fundamental kan. Asas tu ialah fundamental, which is like in the context of kalau nak buat rumah, yang fundamental kita ialah kita punya basement kena kuat, dan only the tiang akan berdiriga, kita mampu nak letak atap yang bermacam-macam orang kata atap nipa ke atap any type of materials that will strengthen the core, which is the basis and fundamental. Jadi doa Abang Adam yang basic sekali, Abang Adam rasa yang paling mahal, yang sometimes we Abang Adam sendiri take it for granted, which is even though as a new Muslim, which is always diberi hidayah dan taufik at any point in time. Sebab Allah can take, kun fayakun kan, Allah can take any moment macam tu. Jadi masa I remember dia macam-macam feeling yang dia macam-macam berbau macam-macam lah. So imagine sampai ke Tanah Suci tu, it is so unpredictable today. Talib dah tahu kan, kita kena pakai permit nak masuk. So kita tak boleh nak expect how things, so kita punya feeling ni consciously we are thinking logically what to do next macam tu, sebab dia tak naturally kita masuk and kita boleh lakukan. Dan kita tengah membawa orang yang baru, kita nak pastikan beliau tenang. Dan Masya Allah, I must say Talib, dengan cara my mom yang Abang Ana kenal, magical tau, the whole process, it is so magical. Dan kita pun tahulah kehebatan Tanah Suci ni, kita sometimes kita akan dapat test yang kita pun tak predict, maksudnya test yang boleh mengoncak-kacikkan jiwa. At the same time, kita prepare so much as a human being to prepare, but sometimes kita dapat kemudahan yang tak dapat dijangka. So for me, apa yang Abang nampak yang hadiah yang paling istimewa ialah perjalanan tu sangat-sangat smooth, Talib. Sangat-sangat smooth. Alhamdulillah. I give you a simple example pasal COVID punya test, pre, post, in between, Allah, Betul. And as I said, my biggest preparation concern, Abang Adam prepare any moment in time, anything can happen. She may be invited by Allah. Faham dalam kapal terbang ke, dalam perjalanan ke, as I said, even kat rumah dalam keadaan yang sangat tenang, tak ada pressure kapal terbang semua pun, sometimes kita dapat perkara yang sangat terkejut, tiba-tiba she get the attack dan sebagainya, right? So ada satu perjalanan sebelum, sedang dan selepas sangat dipermudahkan, the visa process was easy, dalam flight was easy. Ada satu ujian dekat Dubai bila kita touchdown. Abang Adam ni sangat detail tau, as you know kan. And the only thing that Abang Adam kali ni, I go by trust, I leave it to the people to arrange my itinerary. So Abang Adam tak check dia punya boarding pass. Typically I do that, thinking that I should over prepare kan. And at that particular time, moment, dah 7 hours 5 to 6, 7 hours macam tu. Abang tak ingat sangat. Kita touchdown kat Dubai dulu sebab kita tak ambil direct flight. Tak dapat direct flight. So we landed in Dubai dulu. And then bila I look at the boarding pass, satu, based on the first itinerary yang Abang Adam ingat, supposed to be, I think the maximum apa kita kata tu, tunggu, what do you call that? Transition. Waiting. Transition. Transit. Nak transit ke Jeddah, it is supposed to be maximum 3 hours. Tiba-tiba bila sampai kat tu, Abang Dan check, how come the boarding kata lagi 7 jam? Satu, it's very far, very long. Kedua, Abang Dan bawa my anak buah. Anak buah Abang Dan ni a girl that is used to, my niece lah, anak buah Abang Dan, niece ni dia membesar dengan Abang Dan. So I brought her
untuk membantu my mom dekat toilet. Dalam situasi kalau nak ke bahagian perempuan untuk solat, to bring her. So I actually brought her yang macam-macam yang kita kena prepare, nak buat booster sebab dia dapat Sinovac semua tu. So we have to do a lot of boosters betul. So alhamdulillah semua dapat pergi. Sampai kat sana tu pas ujian, dia punya flight pula besok. Buat terpisah. Okay, so ada 4 orang kan. Abang Adam dengan my mom. And then they are together. Abang Adam memang tak check sebab I trusted the agency ke ataupun my staff ni untuk check semua kan. So Abang Adam tak check. So I trust the process to, you know. You let it go lah. I let it go. Let it go. And then first time when I sampai sana, okay, you know what? I need to take back the role lah, you know, which I believe at the end of the day as a leader, you always fix things, you know. So bila I nampak tu, alhamdulillah, dengan izin Allah, I was quite calm, I was quite tenang, you know. And I just went to the counter. It is no way you can get the flight yang you nak lah sebab boarding tu dah macam tu. But what is my concern at that point in time, not the 6 hours untuk transit. Satu, I nampak my mom was very exhausted. Yelah, faham, waiting kan, travelling, faham. Satu dia, can you know, Talib, Abang Adam berdapat dalam perjalanan, rupanya she was quite anxious. Dia macam takut dosa tu. Ya Allah. And then she was informing kita punya house helper, bibik lah, bibik jana kita orang ni, bahawasanya beliau tanya kat sana macam mana, what she needs to do differently. I didn't know all this. Dia tak cakap. Oh, ke? Then how do you know? I got to know from the jannah, bibik jannah kita orang tu. I see. Kita dapat tahu daripada bibik bahawasanya yang my mom has been anxious sebelum nak pergi tentang how she is going to be there. Is it okay if she's like this? Solat macam tu, duduk semua tu. So she was asking all the reasonable sound. Boleh dengar ke? Ada yang kata no sound pula. Tak ada suara. Screen pun black sekejap. Oh ya? Sekejap. Screen blank. Tak dengar suara. I think sekejap I think our technical team dia nak mungkin all set. Pasang videonya. Mungkin dia nak cuba bantu untuk lay video dan sebagainya. Dah ada. Okey. Gambar dengar? Okey dah ada. Dah okey dah. Okey dah okey. Ya, alhamdulillah. So bila beliau anxious macam tu sebelum beliau pergi, which we can understand lah Talib, sebab bila orang anxious ni, dia maksudnya one of the sign is that dia nak bawa dengan betul, you know. Ya, faham. Maksudnya dia dah buat betul dengan, and kalau Talib nak tahu, Abang Nan cuma cerita for the sake of sharing sajalah. Dia boleh in a way tegur my mate kalau dia tak solat on time. Dia tanya macam mana? My mom. So dia boleh tegur my bibik kalau tak solat on time. Contohnya macam ini sebelum nak pergi Contohnya kalau katakanlah Zuhur tu dia lambat ke, dia akan macam tegur lah, let's not wait. Sebab my mom akan siap wuduk, siap on time. Masya Allah. So dia akan hafal waktu nak solat tu pukul berapa semua tu, dan dia akan solat on time. Aduh, malunya aku. The only thing that kita kena faham sebagai orang yang baru memeluk Islam ni, kita kena faham that mereka tak tahu yang mungkin solat tu 5 waktu ke apa ke. Kalau I'm talking about very elderly people lah, in this case is my mom lah, 82 tahun ni kan. So she doesn't know. So sebelum pergi ke Tanah Suci, beliau tak tahu pun ada solat subuh semua tu, sebab bibi jana tak bangunkan beliau, sebab in the context nak pastikan my mom ni tidur betul-betul. Sebab my mom ni susah nak tidur tadi. Faham. Orang tua ni mereka ada susah nak tidur. Jadi kita kena faham, and sometimes at that age mungkin ada penyakit ke apa-apa, ada challenges to sleep. So normally at night dia tak akan tidur, dia akan tidur pagi. Maksudnya dia akan tidur dalam pukul 7, then only she'll be well rested dalam 3 jam, 4 jam macam tu. So dengan niat yang baik, my bibik takkan bangunkan beliau subuh. Ini sebelum faham. Dan of course bila dah kat sana, solat 5 kali, turun naik, jaga wuduk, tak ada. Ya Allah, tadi memang no issue at all on herself. Maksudnya dia sangat disiplin, dia buat yang sehabis baik. Yes. Tak ada isu langsung tentang beliau nak tahan kencing ke, sebab beliau dah tua Talib. Kat Malaysia ni memang on diapers kan. But when she understand about the concept kena najis free, kena bebas najis,
tak boleh nak kentut dengan membuang air kecil. So she do it really well, and what I observe in the bilik, she always get ready 30 minit before the solat. Inilah after hari ketiga semua boleh dah faham, oh inilah rentak solat-solat tu, rentak waktu dan sebagainya. She always ensure my anak buah dah siap mandi, dah siap apa-apa, get ready. So I am sangat syukurlah Talib. Itu yang Abang cakap, sangat syukur. So dalam perjalanan tu, itu saja satu ujian yang kita terkandas sedikit. Abang dapat balik ke flight yang Abang nak, and I managed to get what I wanted, and sampai ke Tanah Suci dengan selamat, sampai ke Mekah dengan selamat, daripada Jeddah ke Mekah. Everything was easy, dapat permit masuk awal walaupun kita tak dapat SIM card, sampai hotel baru dapat SIM card. Memang dah merah, maksudnya dah kata penuh at certain hours. Abang cuma nak pastikan kita cepat bebas daripada pantang larang umrah. Ya, betul, faham. Kita tak naklah macam terlampau lara, nak masuk hotel, nak relax. Abang don't believe umrah should be that way. For me, sampai ke Tanah Suci, kita buat dengan niat yang betul, terus umrah, you know. Betul, so, faham. Abang banyak kena menyabarkan diri dengan sesiapa saja, termasuk mutawif. Banyak mengambil peluang untuk mengajar mereka tentang husnuzan dengan Allah. Sebab every word they say, Abang cakap sangat loud kat sini, I'm saying very openly because I think ini ilmu yang sangat penting kita kena ada. That everyone yang bekerja untuk membantu hamba Allah nak mengajarkan umrah, setiap perkataan mulut kena cakap benda yang baik sahaja. Sangka baik dengan Allah, tak boleh, takut. Asyik takut dah daripada awal sampai akhir. Abang dengar, and I'm very sorry to say this, but it is my role as a Muslim to say the truth. This is apa yang Abang nampak. Setiap hamba Allah yang bekerja harus mempermudahkan perjalanan setiap jemaah. Kena faham ya, jemaah yang baru tak pernah pergi umrah ke, mereka selalu diberi ketakutan. That is meta programs away, which is always about, kalau tak buat ni akan jadi macam ni. Ya, Abang yakin it is always towards. That's why Abang nak guna husnuzan tu, sangka baik dengan Allah, membuat perkara yang baik dan bersangka baik dengan setiap makhluk. So Abang banyak bersabarlah. Macam contohnya dekat terkandasnya airport tu, when the first moment the guy said cannot, of course menggunakan NLP knowledge as a meta model. How is that possible that you cannot? Continue to get the person do it and be there, build rapport, get it done and get the journey out. That is first miracle. Everyone was in the same flight, kan? Which is for 2 separate flight. Dapat flight yang sama, sampai ke Tanah Suci. The moment sampai, the only word we hear from everyone in kat sana, tak boleh, takut. Askar akan macam ni, takut. Abang faham bahawasanya ini datang daripada pengalaman masing-masing. Kita sebagai orang Muslim, I punya falsafah dan juga I punya, orang kata, perjalanan almost 11 years right now, Talib, kan? From fear, I have to sangka baik dengan Allah je. Because Allah, ya Allah, Allah maha baik lah, ya bar, you know. I say believe, I say minta maaf sangat. Saya rasa kita kena sangka baik. Semua yang kita cakap kena boleh. InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. So I go with that mental program. So semua boleh, Alhamdulillah. Masya Allah. Sometimes Abadam kan, untuk nak menjaga hati Abadam, sometimes I separate myself from human being. I just do what I feel right at that moment. Faham Abadam. Abadam bagi contoh. Masing-masing. Terus. Tak maksud, contohnya macam ni. Contohnya kalau kata dia tak boleh, I say tak apa, I will go by myself. You know, it's okay. Abadam macam tu. You know, sebab Ada nak jaga, because at that moment it's me, Allah and my mom. I need to be calm first. Remember, Talib, 100% responsibility means we do not get impacted by others. Betul. Situ kita cuma perasaan kita yang jaga, orang lain tak akan dapat improve, tak akan dapat make us annoyed ke, make us apa, tak boleh. I have to be 100% responsible. So I do this because Abadam sangka. And sampai that one point, you know, the orang yang bekerja, kenapa mereka anak kita ke apa, you know? I said, no, you guys have done your good job. I'm here. Don't worry, we can do this. InsyaAllah Allah ada. Betul. You know, Talib? So Abadam cakap saya faham. Saya faham maksud Abadam. Siapa yang berada kat sana, dia kalau yelah,
so sorry juga untuk cakap benda ni. Kadang-kadang dia orang ada in big group, dia orang pun macam dia nak mudahkan urusan kerja dia supaya dia orang dapat kumpul semua dan sebagainya. Then they will say cannot do this, cannot do that lah sebab atas asbab kerja mereka. Tapi pada siapa yang dah macam Abang Addaem ada kefahaman, keyakinan bahawasanya kita datang ni tetamu Allah, mana mungkin Allah akan tutup pintu dia untuk hamba dia yang dia dah jemput. Betul. So kalau kata polis ke askar ke sofa, polis kat sana, askar kat sana baik gila. Baik. Dia muka je ganas pakai baju kan. Sofa kita tunjuk, dia bagi masuk je, tak pernah lagi dia kata tak boleh. Kita nak takut, kenapa? Dia pun makhluk Allah. Kalau kata dia tak boleh pun, kita cakap, ada tu macam saya pernah kongsi, mungkin Bonda ingat lagi yang masa talib terawal macam terlajak dalam 15 minit untuk masuk raudah. So termasuk, dia patut masuk dalam kelompok, dia ada waiting area. Talib tak tahu macam mana, first time lepas PKP, kita tu macam macam mana cara dia ni. Lepas tu orang tu duduk suruh masuk, kita masuk, baru sekejap dia suruh keluar. So ayam dengan itik, dia cakap Arab, kita pun Arab tak faham, English pun tergabung, kita cakap Melayu je. Dia tak boleh, saya datang sini, saya tak awal, saya patut best ni, saya tunjuk jam saya, phone saya. Dia kata lak, dia suruh keluar. Dia kata no, saya nak datang, saya nak solat, saya datang jauh ni, saya datang daripada jauh, bagi saya peluang, saya nak solat sekejap je, 10 minit je saya ada kat sini. Sebab satu orang dalam 30 hari sekali je boleh masuk raudah tu dalam sistem lah. Saya tak tahu sekarang. Saya cakap from deep in my heart, saya cakap dengan dia, saya datang ni, saya nak ambil peluang ni untuk duduk kat sini dan saya nak solat susu 10 minit je, bagi saya peluang. Dia pun agaknya tengok kita cakap ayam itik dia malah nak layan, ikut kau lah talib kan. So kalau ikutkan kita takut lah Badam. Kalau fikir, betul, kalau tengok dia sebagai polis, askar, takut tu sebagai tengok uniform dia ada berkuasa kan. Tapi kalau kita tahu di sebalik uniform tu ada yang lebih maha berkuasa, betul. Kita, Alhamdulillah, kita ingat je lah, minta pada Allah je lah. Macam Abang Addaem, it's good, betul. Apa Abang Addaem buat tu sangat-sangat very clear lah, kebergantungan kepada Allah. Contohnya macam raudah tu, okay, the rules are meant to be to menjaga kebaikan semua orang, betul tak? Betul. Jadi kita Abang Addaem ni kalau nak buat something tu, I ask myself, am I breaking the law or am I doing something to hurt other people? Kalau tak, then I will always go with sangka baik. I give you pasal raudah tu. Okay. You are absolutely right. Memang Abang Addaem sangat suka the system yang negara ini telah buat untuk menjaga keharmonian. Sebab betul. Raudah ni boleh jadi perang juga tau. Sebab bergaduh, tarik sampai koyak jubah. Sebelum kalau kita kata zaman yang kita kata pandemik ni, raudah ni boleh jadi perang ya, tempat yang sangat negatif lah, in a way people yang nak menjaga kebaikan diri sendiri, they don't care, they just go, macam tu, sampai nak guna this part untuk tolak dan sebagainya. So I really appreciate what negara ni telah membuat untuk memastikan semua. Jadi sometimes bila mereka tegas, I understand it is for the reason yang orang yang degil dan sebagainya. Jadi that's why Abang kata sangka baik dengan Allah means we are going with the intention to be ecological, to always do what is right for us dari segi hukumnya, membuat kebaikan untuk orang lain, dan juga sustainability for the entire ummah, ya. So berbalik kepada contohnya macam raudah tu, I ask myself, right, oh yes, the hukum is once in a month, betul tak? Once in a month, maksudnya kalau kita dah register sekali, kita tak boleh nak buat lagi tau, maksudnya kita tak boleh nak masuk lagi. Abang Addaem bagi contoh Abang Addaem ni, please, I'm not trying to impress you all. No, not at all. Sebab Abang ni makhluk biasa. I'm just trying to impress upon you in terms of how to sangka baik dengan Allah. Yeah. And I do this together dengan, macam orang kata lah, tak boleh tu. So macam ni, Abang kata, you know what? I just want to try based on my feeling at that time. Based on my feeling, Abang rasa kalau katakan Abang buat Abang punya timetable untuk raudah tu. Inilah kisah Madinah pula ya. Pada pagi Jumaat tahajud, sebab I just want to get the most keberkatan lah untuk nak masuk tahajud. Does that make sense, Salib? Maksudnya kita buat permit ni, kita kena buat in advance kan? So Abang letak hari Jumaat, Kamis pagi tu, malam Jumaat lah macam tu kan? Pukul 4:30 kot Abang pagi 4:30 kan? So Abang Kamis yang siang tu, Abang just, you know what, I'm just gonna go and I'm not gonna influence them ke apa-apa, sangka baik dengan Allah, I think I can go. I don't know, I have that strong instinct I can go. Maksudnya boleh masuk kan? Masuk raudah tu, masa hari Khamis sebelum my appointment. Faham. Inilah tengah hari masa ramai orang.
Orang kata dalam bahasa kita try luck je lah. Kalau ada kalau dia suruh balik, kita balik. Kita Abang pergi cuba je. Abang dah punya at that time, it's not even trying tau. I just don't know, my badan just bergerak, and secara kebetulan I want to go to the museum kat belakang tu. Okay, faham. Kat museum tu abang nak bawa my mom nak bawa tunjuk museum semua tu. Museum tu pula dah tukar Talib. Dulu kat kanan, sekarang dia kat belakang. Kat belakang. Belakang. Yes. So belakang. So as you go to the belakang, that's where the rauda punya perjalanan rupanya inilah tempat rauda tu. Dah sebaik Abadan datang petang tu sebab Abadan rasa the rauda punya journey tetap masuk melalui masjid yang daripada. Tak boleh dah, kena pusing belakang. Tak boleh dah kan? I do not know. Remember, sangka baik pada Allah because niat tu sangat jelas. I just want to go to museum, and pada masa tu lah nak dah sampai asal, I say, you know what, tak payahlah, mungkin kita pergi besok macam tu, you know. Dan bila I tengok, Radha, you know what, Syami tu ialah my staff yang Abadan bawa. I kata tak apa, I nak pergi juga. And Abadan bawa dia dengan dia. Syami tak mau masuk, Abadan dapat masuk. Masya Allah. Satu. Abadan tunjuk macam ni je? I show. Ya? Tak. I literally bagi dia pegang, dia suruh masuk. Masya Allah. That was my first experience. And then the next day, kali kedua, I go early again, masuk lagi. And then kali ketiga, Abadan keluar, masuk lagi. Faham. So I just want to say this, not to it's just that I think at the end of the day, sangka baik tu, it is not just on words, but dalam perasaan hati tu kena kuat tau. Yeah. So anyway, going back to my perjalanan tentang my mom tu kan, apa yang sorry Talib soalan tu tadi tak jawab pula, cakap benda lain. It's okay, proceed. Yeah, going back to my mom, perasaan doa semua tu, I rasa apa yang Abang doa non-stop ialah just kekalkan kita dalam hidayah dan taufik. So I rasa it's the most expensive thing lah Talib. Ya Allah, Abang rasakan even after being 11 years, anytime tak, na'udzubillah min zalik So for me, that is the first doa yang Abang kekalkan. And sometimes kita nak fancy doa, give me this, give me that, semua tu. I rasa for me the most expensive thing itu saja. And ampunkan dosa lah, sebab banyak sangat dosa Abang kan. Ampunkan dosa non-stop. So and one of the things that I remember after my umrah tu, sebab Alhamdulillah untuk umrah dengan wheelchair, Abang dapat sebelah Kaabah tau. Betul. Untung tu lah siapa. Yeah. Masuk Abang masuknya dalam tali tu Tali tu. And it was so I do it so slow. Abang dalam pelan-pelan. Abang nak capture the moment in my moment to my mom. Sebab it is quite emotional tau tadi. You know. Itulah tempat aku berdoa selama 10 tahun. I'm talking about Multazam tempat Abang berdoa 10 tahun. It is so macam surreal tau. I'm here right now. So surreal tu macam betul ke ni? I'm here macam tu tau. Macam literally tau. You know, am I right? Am I here? Sebab everything was like so magical, easy to be there, and so it was very emotional. The umrah punya tawaf tu was very emotional Talib. It was so emotional. Sebab Abang dengan my mom Ibu. Tak ada my anak buah, tak ada Syami sebab they are all outside the circle. Yelah, dia tak tolak wheelchair tu. Yes. So I just felt that wow, this is what husnuzon means. You know, husnuzon means. Abang setuju tak Abang saya katakan yang umrah lepas PKP ni lebih tenang? Oh, sangat. Lebih tenang, tak ada rasa macam you know what, very control. Yalah, mungkin minta maaf mungkin kita kongsikan sebelum ni ada tolak menolak apa tu, tiba-tiba kita tengah baru nak kusyuk je ada pula gelombang yang datang sekali ramai-ramai kan, tolak kita rasa macam insecure sikit. Kalau kita kena bawa family, masa tu kan kita takut terlepas dia orang. Lepas kalau kursi roda kan dia kadang langgar kaki kita, betul tak? Kita tengah jalan dia terlanggar, dia nak laju langgar kita. Ya Allah, sabar je lah aku kan. Jadi kat sini kursi roda kat dalam tu, so kita yang mana ada tenaga kat luar. Dan saya rasa dia sangat sistematik dan tenang. Dia tak ada sedikit-sedikit macam nak bawa cium ke apa hajatul aswad, dan dia akan, I heard that benda tu berlaku lah. Dan dia akan upah dan bayar upah, dan it's business things Untuk ibadah dia jadi business pula kat sana kan. Yelah, pada setengah orang dia perlukan kewangan, tapi dia tak buat untuk tujuan ibadah kan. Jadi tak best lah. Dia jadi benda yang tak betul dah bulan lepas tu kan.
And you are absolutely right. And I think I can add on to that. Abang rasa benda ni kan berbalik kepada sangka baik. Bila kita have so much of fear and also worry that this will happen, dia akan berlaku sebab itu sangka kita. And I think to protect your mind ni, sesiapa yang nak pergi umrah, kalau boleh jadikan ini sebagai satu guideline, prinsipal. Kita fokus on sunnah Rasulullah SAW je. Ya, maksudnya kita umrah sekali buat yang terbaik, and when we go, and Kaabah tu pun makhluk Allah. Kalau kita diizinkan untuk masuk multazam pun dengan izin Allah. Izin Allah, betul. And there's one time to have this ini masa sebelum PKP ke semua tu, masa abang pergi dengan family sendiri kan, masuk kalau katakan abang kata dengan my wife, you know what, I feel like I'm going to multazam contohnya. And as you said, kalau contohnya kalau kita nampak benda tu macam fight, kalau I feel that I have to be aggressive, I said this, if it's meant to me untuk Abadam nak dekat dengan multazam, untuk nak cium pintu multazam, make it easy. Kalau tak meant to me, I will walk away. You know, kalau macam berlakunya pergeseran. But Alhamdulillah, tali Abadam cakap jujur sangat, Abadam cakap jujur, memang every time I nak buat something, dipermudahkan in a way tanpa ada isu yang macam kita, itu berlaku masa Abadam mula-mula dulu, yang Abadam ikut dengan arus, dengan apa yang dia cakap, dengan apa yang diberitahu dan sebagainya, and comes with a lot of fear dan juga a lot of worry dan sebagaganya, and it doesn't work for me. So I totally change my way. I go by myself at the end of the day. Abadam selalu cakap multazam, multazam is the place yang Abadam nak pergi ni pun hanya dengan niat untuk berdoa. Berdoa untuk dunia akhirat dan juga untuk semua orang. So the journey, it was very emotional disebabkan 10 tahun berdoa kerana Allah tu kan. Kerana Allah tu, it is something yang Abadam rasa it is important for me to share this, because as a human being, memang kita bila diuji tak dapat apa yang kita nak at any point in time, kita dah mula boleh macam nak give up, kita nak boleh rasa macam and I'm talking about myself, I'm not talking about others kan, kita nak rasa macam give up. It's common as a human being kan. Apa yang Abang nak cakap ni ialah, I think kesabaran tu penting lah. So apa yang belajar sekarang ni, I learn personally that whatever I doa, kalau Abang tak dapat cepat, then it's meant to be good for me, that Abang tak dapat cepat lagi. Faham Abang? Saya sangat setuju dengan Abang. For those yang macam, yelah kita ada bahagian kita masing-masing. Contoh macam Abang, macam saya nak benda yang tersusun apa semua kan. Kadang-kadang benda yang kita dah susun tu tak jadi ke sana. Itu adalah bahagian kita. Tu Allah nak tanya, kau susun ni, kau teres susun, kau ikut akhirnya susun kan. It's bahagian kita masing-masing. Itu bahagian kita masing-masing. Memang Abang ada cakap tu saya setuju 200%. Dekat sana memang Allah redha, memang kita kena belajar lah. Kat sana is a training ground juga. Kita nak kena berlatih. Kau ingat kau punya planning bagus sangat, power sangat. Dekat sini rumah Allah, saya sangat yakin bahawasanya. Dan satu lagi nak add on itu kan, kita macam Abang cakap tu memang betul bersangka baik pada Allah. But ni rumah Allah, definitely Allah jemput kita. Nothing bad will happen to you. Ni rumah Allah, bukan rumah Perdana Menteri ke apa kan, ada isu-isu keselamatan, tak ada. Totally safe. Bunda senyum je kan. Mungkin Bunda nak add on. Bunda dengar je kita cerita-cerita. Bunda dah masak dah dengan apa yang kita cakap je Badam. What I want to say is this kan. Sebelum ni Bunda cakap kita sibuk nak pergi umrah kan? Ya. Tapi Bunda yakin umrahkan jiwa dulu sebelum pergi umrah fizikal. Masya-Allah. Bina Kaabah di hati sebelum nak lihat Kaabah. So it's not what you are there, the preparation of going there tu. We are human being having a spiritual experience ke? Or a spiritual being having human experience. Banyak orang rasakan kita human being having occasional spiritual experience. Pergi umrah. Masa umrah lu tutup aurat, sembahyang tepat waktu, balik semula. It's about changing your paradigm, your blueprint, your image of yourself. So macam Adam kata, that's why Talib Bunda cakap kan, banyak orang fokus pada behavior, tetapi tak fokus pada self-image tu. Sebab tu, in order for you to have something, you have to do something. In order for you to do something, you have to be something. To be something, to set your sangkaan pada diri you, how you see yourself, how you see Allah, how you see the world, how you see others.
Lagi tak betul kalau meta program ni. Memang. Dan bonda Talib, masa Adam tahu masa ibu nak buat haji dulu, bila sampai daripada London tu nak pergi, semua orang kata, tak boleh buat. Kita orang dalam ihram kan, tak boleh buat. Ada orang tu sampai tercabut dia punya ihram tu. And then masa tu ibu macam takut. But I went to see arwah my cousin, Haji Fauzi tu. Kata, Abang Uji, ya nak pergi, tapi Muhayya, engkau pergi aja, kau jangan dengar orang cakap. Betul. Bayangkan, ibu pergi seorang, and ibu dah cakap, sampai ke haji pun, ibu nak seorang-seorang, tak nak ayahanda angka ada, sebab nak bersunyi-sunyi dengan Allah. Betul Allah beri. Naik kapal terbang, orang semua dengan suami, I'm the only one duduk dengan orang lain. And then tolong orang bangga tu ambil wuduk dan sebagainya. Sampai nak habis, nak buat tahallul yang haji tu, masuk, dekat umrah tu, masuk je pintu, ayah angka masuk sini, masuk je, I cannot see him. So I end up tawaf alone. Dah sebut kan? Is what sebut, but because kita yakin that kita pergi rumah Allah. So tak bergantung pada orang no. You must have this sangkaan tu, zon tu. Kalau baca Quran semua zon. And then hidup kita ni susah Talib. Sebab macam Adam katalah, people always, the fear tu. Takut, risau. Kalau, ya ke, boleh ke, macam ni. So sebab itulah kita kata Talib 10 hari challenge tu, perkataan virus tu, bodoh kata C20 tu. C19 dah nak habis. Tapi C20 tu bergelumang. So that's why I want to congratulate Adam for having this program of NLP. Bonda kata Talib, banyak orang dah faham subconscious mind. Tetapi kalau kita faham, kita tidak ada cara yang betul untuk faham dan reset diri kita payah. So that's why when you see NLP, macam Adam dia coach trainer tu, master coach NLP yang Bonda mula belajar ni, I heard of this word 2005. Masa tu Bonda tak faham Talib. And this person, dia cakap, dia dulu label as slow learner, dia belajar NLP, he became really top. Dan Bonda jumpa one penyanyi dulu. Bonda jumpa dia, hi Prof, I say, oh you masuk penyanyi? Oh tak, sekarang ni saya dah saya dah jadi this coach. Then you know what he told me that time, yang strike ibu, dia kata apa tahu? Dia kata, you can program yourself solat tepat, on time, 5 waktu, effortless. Wow. Dia cakap, yeah, NLP can do that. Ada tools. NLP is a tool. Imagine you hidup dengan tool yang cekap. You ada screw yang betul. So that is why Bonda nak cakap, most of us are busy doing strategy, tapi tak jaga energy. That energy is your programming, your mental image, your blueprint, your paradigm, your cok batik tu. So for 2022, that's why it's important for you to have a new image. Most people are dalam goal setting, what do I get? No. Who am I becoming? Who am I becoming? Betul. This has to be who, not what. Betul. But who is why. So kita nak jadi who am I becoming? Why do I do it? What do I have to do? How do I get it done? And where do I go from here? So this is the key yang Bonda nak sebut ini. Dan Alhamdulillah, so macam Adam, berapa tahun sangka baik Allah is going to give you good. So betul lah, 10 tahun tu tadi non-stop. Betul. Dan bila Bonda cakap pasal NLP tu, saya ternampak tadi jadual NLP Abadam pada 19 ke 20 hari bulan Januari 2022. Yeah. Dan saya tengok last batch pun tak ramai, memang Abadam buka tak ramai Abadam Kenapa tak ramai Abadam? Okay, since you asked about this, actually kan, sorry sangat, but since Bonda cakap pasal sangka baik itu, can I just tambah benda tu? Abadam merasakan this is, I don't know whether Talib agree ke tak, sebab I rasa Abadam rasa Talib ni lebih exposed daripada Abadam sebab you are very, no serious, you are very connected dengan masyarakat because of what you do, and I think rata-rata you punya exposure dengan pelbagai something yang I must ask your input jugalah. Do you agree that people now, it's very convenient for people to say that they are very anxious? Is it something normal? Kalau Abang Adam tengok revolusi hari ni, mereka dengan mudahnya terus kategorikan diri orang, saya ada anxiety, saya ada apa kita panggil panic attack, depression, panic attack. Ya kadang benda ni kan cakap orang marah kan, orang tak setuju kita cakap, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menjawab pada soalan Abang Adam tu, memang kalau kita tengok yang remaja, contoh Abang Adam
ianya agak membimbangkan. I have to say that it's quite negative words. Kita interview staff, dia boleh cakap saya sedang under medication, saya ada anxiety. Saya tengok dia macam sihat, maksudnya dari segi ni tubuh badan sihat, muda, and then saya tanya what you doing during your free time. Sorry gaming, main game. So apa yang kau nak, ialah the bad part macam dan apa yang you nak risaukan, apa tanggungjawab you besar. Dia kata anxiety. Lepas tu ada seorang lagi dia ada rehab dia dalam satu program seminggu. Dia kata dia tak boleh bagi full commitment. Dia cakap macam ni kalau you nak kerja tapi you tak boleh full commitment sebab dia minta flexi hours. So of course jawapan dia tak. Cuma I want to understand kenapa adik nak minta flexi hours. Sebab saya sekali-sekali saya kena jumpa counselor, terapis. You ada masalah apa-apa ke adik? Saya ada anxiety, panic attack, dan saya ada makan ubat. Dia tunjuklah dia punya medication. Saya cakap subhanallah, umur 23, very young, sihat, tubuh badan lah, dari fizikal sayang. Sebab yelah dari segi fizikal lah badan, kita tahu umur 23 is the best age. You perform, you kerja. Kalau macam dulu saya umur 23, saya ingat pergi kerja subuh, balik dah malam 3-4 pagi. Every day, seminggu kadang macam tu, kena lanyak dengan bos, kena baling file apa semua. Agaknya kalau aku dulu, aku kena makan pace kilo agaknya. Kalau nak kena anxiety dan panic attack dan sebagainya, takut kena marah bos. I understand that. Saya faham. Cuma sekarang ni agak fragile. I would say that. Terlalu fragile. Wow. So itu pandangan saya lah. Sekarang. Thank you, Masya Allah. I think I punya hypothesis tu memang divalidated melalui apa yang Talib cakap tu. Abadam dah dengar benda ni bila Abadam online, bila kita nampak ada komen-komen. So Abadam rasa macam benda tu okay, it is hanya segolongan, not everyone. But you know what? Actually you are right, because in a recent time bila Abadam interview itu saja, and recently semalam pun ada one of my staff kata, I ni cepat kena dapat, panic, that is why I get so panic dan sebagainya bila ada patient datang ramai, I seorang. You know, contoh Abadam bagi contoh. And we have to ask ourselves tau, setiap kita yang mendengar ni, we have to ask ourselves this question, because this will be judged. Abadam rasa benda ni akan dijudge pada masa nanti. What have we caused these people to feel anxious about? A simple thing, things yang murni macam umrah. Sebab Abadam terbaca, ada yang kata, saya first time rasa takut nak pergi umrah. Takut nak pergi umrah disebabkan dengar cerita macam-macam. You know, so I'm saying this menggunakan konsep umrah ni sebab rata-rata diberi perkataan takut, askat takut, takut aja kan. Who are we to cause that fear to people yang tak pernah pergi or yang nak pergi dan dah pergi banyak kali? Who are we to cause that? Kita kena tanya soalan ni sebab kalaulah dia menyebabkan seseorang tu menjadi anxious ataupun menjadi takut, itu dah mula ke arah yang menyebabkan orang mungkin ke label diri dia sebagai anxiety ataupun cuak dan sebagainya. And I'm saying this sebab kita mempunyai anak, kita mempunyai pekerja dan sebagainya. That's why Abadam ni, and Abadam nampak ni, Talib, Abadam cakap secara jujur, Abadam nampak, and I did told Prof about this, I think yesterday ke apa bonda, I told Prof this, because in my previous setup, maksudnya dekat Kajang dulu, I involved in each of my staff, and my training memang sangat tough tau Talib. Yeah. And they are still around. I can say that, I can tell. Yeah. Abadam cakap tough ni in relative to maybe SME. Yeah, faham. Tapi kalau I compare to maybe multinational, it is normal. Contoh. So, but in a recent time when I stopped doing that, and when we see people are in and out, and those people yang still stay are those people who get the most in terms of toughness. And memang kalau bonda di sometimes dengar how I talk to them pun, she will get macam wow, macam tu kan. Abadam kata ni kenapa? Maksudnya these people, it is not stay because of Abadam tau. They are stay because they have been trained to mengatasi sesuatu yang susah tu dengan ada tools. Ya, so therefore kalau yang tak ada tools macam tu, mereka akan rasa bersorangan. And mereka akan rasa tak ada orang tolong. That's why the turnover can be in like that.
Faham. Nowadays, I told them, bila I dengar every bite yang keluar daripada mula masa interview, abang dah nampak dah kenapa what is their meta program, what is their belief, what is their value system, what is their exposure, semua tu dah nampak, and why they will continue to be that kind of person kalau mereka tidak membuat intervention and disrupt the entire pattern. So apa yang abang buat dalam training ni is for them to sedar diri part mana yang dia orang kena disrupt dia orang punya diri sendiri, sebab I cannot tell that because I can suggest but it will not work. Dan the reason why kelas tu sangat kecil Talib, sebab I'm very personalized in my training. Jadi setiap baik yang dikeluarkan oleh setiap trainees before this merupakan saksi kepada apa yang abang buat. I'm not doing this because of money. I will be very open to Talib today, sebab kalau betul pasal money, I don't think I want to spend 4 days, my life of 4 days spending nights and day. Kalau abang Dr. Ania is my saksi. Normally during training I will sleep 3 hours sahaja. Sebab I will spend every night to think about everyone's punya issues, apa yang Abadam kena bagi tools untuk dia mandiri sebelum dia keluar daripada training Abadam. I'm not here to do like majority cases, buat online, everybody join, you get the theory and tomorrow you blur again, tomorrow you go back to your apa. Abadam cakap ni sebab I rasa everyone's issues are different, and kalau kita assume everyone are having similar issue, I bagi contoh yang paling mudah lah Talib. My wife kali kedua beliau join training dengan Abadam. My goodness, I think bonda menyaksikan dia punya perubahan lah. I will not say this lah. I think for me to speak about others, dia macam self promote tau. I will not promote myself. I make it very clear ya. People who Abadam cakap, people yang memberi testimoni pun Abadam tak pernah tanya. They want to do it for the testimony. Abadam believe, sangka baik dengan Allah, husnuzan, if I meant to be a trainer, people will come, you know, walaupun harga mungkin sekian-sekian, sebab I make sure that every sense yang diorang bagi berbaloi. Faham. And I will tell you, one of my first trainee, yang first batch, she is just a nurse, Talib. Nak kata duit tak ada. She just a nurse. I'm cakap depan-depannya sebab Abadam minta izin jugalah, sebab dia dah tahu. Macam-macam beliau buat lepas training to overcome her thing, and I think she is modeling me, and she does everything that yang Abadam buat. Masya-Allah. And she is on the way to become a trainer one day, insya-Allah. Insya-Allah, masya-Allah, luar biasa. Betul. I'm not lying here. Abadam tak suka cakap benda yang tak betul. So some people may think 6,000 ringgit is a lot of money, but I make sure that every cents. And I will tell you, when I was 22, 23 years old, Talib, dengan daripada my background Abadam macam tu, every day, every year, I invest on umrah untuk menyucikan diri. I invest on my brain and my emotion. Abadam ingat lagi my syarikat yang Abadam join tu, masa tu Abadam dah sign up dah satu training, Abadam kena pergi luar negara. And I told my boss I have invested this training because my confirmation is very tough tau. And I say I just need 5 days. And Abadam pergi ke training kat India masa tu. I invested, very young boy 23, 24 years old. Talib can imagine I spent about 10,000 ringgit ke apa macam tu. Masya-Allah. Abadam simpan my beasiswa. Abadam simpan my tuition yang Abadam bagi kat universiti tu. I invested. Miskin Abadam naik motosikal masa pergi kerja. Masa tu my boss terkejut. Syarikat multinational ni ada seorang ni naik motosikal pergi kerja. Sebab anak-anak yang join sebenarnya ada license. Abadam tak ada license. I don't have license. And they were shocked. How did I miss that? Because my job require a license to memandu. Because of my talent, they asked me to get license for my probations, and they give me kereta sebagai saver dan pastikan Abadam beli lepas dapat confirmation. So anyway, my point was, I didn't have money. What I did was, Abadam invest in my emotion, sebab I have a lot of baggages from my past. That's why I always say dengan Prof, macam mana I jadi macam ni bila I tengok my keluarga macam ni kan. Hari tu because bila kita dengar cerita-cerita orang macam-macam Talib, ya Allah, sampai jadi drug addict lah, macam-macam. I'm talking about people in general who wants to come for training kan. How did I survive this tau? And I believe it is always about doa orang tua pada kita, you know, and how I also take action to change my life. And I invested 23 to 24, Abadam invest 10,000 ringgit at that time, pergi ke negara orang lain, did some training yang memang betul-betul merobek jiwa lah Talib. Jujur merobek jiwa punya training. So I came back,
Abadam the only one who got confirmed in that tough company. Daripada 1,000 orang yang ada masuk interview, 3 orang terpilih. 3 orang ni sangat dahsyat, Alhamdulillah. Dan 2 orang ni tak dapat confirm, Abadam yang seorang confirm. So Abadam nak tanya kepada semua yang mendengar ni, sometimes kita nak kata, oh tak nak masuk train, oh sebab tak cukup duit, sebab I know, I faham, because I'm not rich. I came from a very poor family, single mother who has nothing. And I'm doing this, Talib, sebab I believe I can make an impact to this community. InsyaAllah. Sangat diperlukan Abadam. Macam bonda kata, tukar blueprint kehidupan. Betul. Ya, kita nak buat rumah, kita pun kena ada base ground yang kuat dan sebagainya. Betul. InsyaAllah. Dan bonda mungkin to add on, macam mana kita nak bantu perbetulkan ni lah, nak dia ni emosi benda ni, dia tak boleh macam terus delete, and semua orang ada proses, ada fasa dia. Maksudnya setengah orang split second, 3 hari pam tukar jadi new person. Don't expect that lah. Benda dia berubah, betul tak Abadam? Mungkin bonda mungkin Abadam nak cakap juga, join any training, not just Abadam, bonda punya training ke, sesiapa yang membawa kita lebih dekat dengan Allah, join. For me, very simple. I always tell, sebab when I do this training kan, majority adalah Muslim kan. I said dalam konteks membuat training Abadam, kalau jangan just join bila you rasa you akan lebih dekat dengan you punya GPS, which is Allah. Kalau you rasa tak bawa dekat dengan, jangan masuk training Abadam. Please do not ever enter. You know, I make it very public right now. Sebab for me, I want to masuk syurga Allah. So I'm doing this because I have use all this framework untuk tukar. Macam Abadam bagi peluang untuk bonda cakap masa Dr. Ania sekali. Sebab our marriage, Alhamdulillah kan, bukannya macam setiap marriage, I'm sure Talib go through, memang akan ada onak dan duri in terms of challenges. Kita dengan pekerjaan mesti akan ada onak dengan duri challenges. Kita dengan makhluk mesti ada challenges, ibu kan, dengan sesiapa, dengan patient ke. So we need help tau. Satu doa, satu constant husnuzan dengan Allah dan sentiasa menyucikan diri. Kita ni memang kena continue. I'm telling you, Abadam dekat sana, Abadam niat nak bersihkan because I have a lot of things I want to throw. And then, but when we come after Umrah, kita kan go through all these challenges kan. Dunia tu papa akan datang kan. You know, the challenges dunia akan datang kan. How do we do? We need to act, take actions kan. Jadi we need solid trainings yang continuously memberi kita tools untuk nak menyelesaikan problem. Tak kisah business ke, you do not know financial statement, go and learn financial statement. You do not know HR, go and learn HR. You have emotional problem, go and jumpa orang. Don't go for immediate solution macam yang Talib cakap. Kesian, Abadam sangat kesian tau bila rely on certain orang kata medication. You need to see someone to understand what is the diagnosis, fahamkan dulu betul-betul. Jangan membuat keputusan berdasarkan apa yang orang lain buat. You need to see professionals. Tak kisah medical professional, you have to see professionals untuk ilmu, you have to see professional untuk agama juga. You kena dengar ustaz dan ustazah punya khutbah ke what do you call that dakwah ya. You have to listen to them, you know. Semua kita kena balancekan. So continues to invest sampai kita dipanggil tau, Talib. I can tell you this, macam bonda depan Abadam kan, she is another person yang kita boleh model, tak berhenti. And masa beliau, I ingat dah cerita masa beliau kat UK, miskin. Memang sebagai kita pekerja ni, kita takkan ada cukup, kita nak cukup nak. Ni memang, but kita believe that training is important. Invest. Sebab you are the only one who are responsible in yourself. You know, and I will tell you easily, probably by now at my age, I probably invested close to 300,000 ringgit. For training Yeah. Sebab I need help. I need to constantly improve and be better. Ya, betul Abadam. Kalau kita sakit ke tak cukup oksigen, kita akan cari doktor, cari oksigen kan. Sekarang yang kita tahu, kita ni ada emosi, dia berbeza Abadam. Kalau kesihatan fizikal, kita nampak dia ada simptom-simptom ni batuk dan sebagainya. Tapi kalau sakit emosi ni kita tak perasan. Kita tak nampak, kita sebab selalu nampak orang, dia ni macam ni lah, dia ni jahat lah. Tapi kita tak nampak kat diri kita. That's why apa yang bonda buat dalam PMC sebagainya, bagi peluang kita untuk cermin diri kita, reflect diri kita dulu.
Sebab kita tak nampak, image kita tak nampak. Kita duk sibuk tengok image orang kan. Tu yang bonda duk ajar. 10, 70, 20 feedback kena ada, ya. And then kalau nak invest untuk umrah, niat kena betul. I'm going to umrah because I want to be better. I want to go to umrah because I want to get closer. You know, Allah akan permudahkan rezeki kita sebab kita tak, ya Allah, dengan izin Allah I cakap ni, I cannot rely on myself to get rezeki. Sesungguhnya. It doesn't work that way. You work hard, Allah yang bagi rezeki. Betul. And some people work hard, but if the niat is not clear, the meta program is always away, datang ke dengan Allah. Chances are I've been through that journey. I'm telling you this, and I remember this when I was in that company sebelum become Muslim dan selepas Islam. Ya Allah, it's so different. And in that company sebelum become Islam, and I remember 2009, ya Allah, I was how many years in that company? I think maybe 7 years. 7 years prior to become a Muslim. And after I became Muslim, 2009 and I don't know, 2012. So 7, 3. Superb different. 7 years before and 7 years after. 7 years before, work. Thinking that I'm the one who determined, 3 years after, yes, I work, but I was very clear dengan ilmu yang ada. Tak banyak sangat masa tu. I mean, as a new Muslim, but continue to berilmu, continue to baca hadis, continue to believe konsep rezeki, membuat baik, sedekah. Ya Allah, follow what the sunnah say, follow, and continue to bertasawuf dengan orang-orang yang berilmu. Banyak orang macam Ustazah Nur Hafiza, Ustazah Asma, Agim, bersihkan. Ya Allah, I tell you, the moment I let go, dan bekerja keras and let go, and yakin, rezeki makin lama makin bertambah dan sebagainya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi ramai yang tanya NLP tu bila dan sebagainya. Badam mungkin dia orang boleh dapatkan maklumat ni. Saya rasa I saw the information just now. It's somewhere in January 20th, Badam. Ya, 20th betul. 20th sampai? 20th, 24. Okay, I need to check my calendar. Sorry sangat. Saya ingat tadi kilas pandang tadi nampak 20 hari bulan Januari sampai 23. 20 hingga 23 tadi. Alhamdulillah, 20 hingga 23. 4 hari intensive training tadi, 1-to-1, 10 orang tadi. Bonda pernah hadiri NLP oleh orang non-Muslim lah. Kan? Dahsyatlah, mahal. Dan of course dia orang tak bawa pada akidah. Okey lah, Bonda ada tool, tapi because Bonda sini dah tahu dah NLP tu, tetapi yang Addaem ni because you bring to Allah tadi. Dan Bonda nak cakap banyak orang macam ni first remember this word, please study you. Tolong kenal diri. You are a vehicle. Kita ada kereta, kita ada komputer, tak tahu doesn't know how it works, tak boleh. And number 2, talking about work, Addaem, people think you work to find money. No. You work to serve. And when you work, you don't work for your pay. You work for your future. Because kita ni sowing and reaping. Kita gardener mindset. How you are today is because of your attitude yesterday. And the most important word is attitude. Apa the attitude? Your thoughts, your feeling, your action. Betul. Then that's your result. But ada many people, dia tengok kat result, dia cuba nak ubah result tu. Nak ubah isteri, nak ubah suami, nak ubah. Dia tak tengok dia punya thinking pattern. Dia punya cok batik. Ibu panggil cok batik. Kalau cok batik tu Indonesia, keluarlah dari Indonesia. Kalau batik Kelantan. Until you change your cok. Yeah. And Addaem, tengok ibu tulis sharing kat kita punya WhatsApp kan. If you're not happy at work, kalau macam kata ibu, Talib pernah dengar tak kata potong jari? Pernah dengar? My mother, Muhayya, kalau beleting kan. Ibu bonda, kalau beleting kat bonda, dia kata apa? Muhayya, kau potong jari aku. Potong jari aku means definite. Betul? Punya garam. Sekali. Potong kerat jari lah. Jari. Maknanya memang certainty, confident. If you're not happy at work, believe me, it is an indication you're not happy at home. Because how you do something is how you do everything, and your paradigm, your self-image. So bagi siapa sedang bekerja, yang duk mengeluh pasal bos, yang mengeluh pasal customer, actually you sedang mengeluh tentang diri you. So study you. Until you change you, you cannot change your life. That's why new me tu boleh tekankan.
2022 new me, new life. So jangan sibuk nak pergi umrah. No, you all. As I say, we go to umrah not with money, with invitation by Allah. Make yourself deserve to be invited by Allah. Make yourself masuk zone taqwa, zone success. Which zone are you in? That's why IG baru taruh sekap tali sikit je. Beribu orang tengok, bonda kata gini. Kita ni hari ni menuju redha Allah ke penghargaan manusia? Which one if you ketenangan? If your anxiety, you stress, you are sedang mengejar penghargaan manusia. You are very makhluk driven, dunia focus. So reset 6 intention niat Talib, redha Allah, syurga, takwa has to be your meta program. Tapi duit, penghargaan manusia, nama baik, status, this is all alat-alat tools of syaitan menghilangkan you daripada Allah. Itulah dia benda. Please you all invest in yourself. The best investment, invest in yourself. Dan in 2003 bonda dah dengar. That's why bonda punya riset minda, dia kata invest in duit 10-20% paling banyak, but invest in yourself million %. Betul. So betul lah Talib, I'm so glad I made that decision. I'm so glad. So siapa di sini, if you don't invest in yourself, wrong. You're leaking your life punya time. Wallahualam. And Abang rasa semua kita ada potensi. Abang cakap jujur depan Talib ni, macam orang macam Talib ni can go super high. That is how I believe. No. That is how I believe. That is my way of thinking about everyone who wants to make a change. They can be the best. That's why Abang ni, as I said, I did told my participant before that I really kalau fikirkan 4 hari dengan I punya commitment to my business dan sebagainya, I don't want to do that because it is a lot of days totally. When I do that 3 hours sleep per day, it is a lot of hours, you know. And that's why sometimes Abang one-on-one coaching Abang tak nak buat, I want to do it in a group which is only minimum. Sebab I spend one-on-one very high, nombor 1. Lepas tu Abang lepas habis training, I will do refresher class balik. You know, akan connect balik dengan dia orang. Dan I'm doing timeline therapy practitioner level dan juga for free. Benda tu memang, I don't think in Malaysia anyone can do that. Buat apa dah? Yang mana? Timeline therapy. Yeah. Oh, that one dahsyat. Dahsyat tu timeline. Soalan dia, are you ready kan? Maksudnya macam am I ready? Kan? Itulah dia. Siapa-siapa nak berubah memang kena buang sampah lah. Dia nak berubah tapi sampah bawa keluar kilir kan. So just think of it very simple. Nak pergi Genting hal yang simple kan. Nak jauh, nak naik atas bukit kan. Kalau kereta kita berat dengan sampah ataupun bagasi yang lampau, memang boleh sampai. Berat lah. Tapi berat lah. Penat pun mungkin boleh rosak kan. Betul. Faham sangat, Masya Allah. Jadi Abang Adam, siapa nak contact ni Abang Adam? Dia tanya interested but dengan siapa team nak contact? Adakah melalui? I think ada nombor kan 79612. Oh, ada nombor tertutup sikit. 012-796 tertutup sikit. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Abang Adam ni nombor dia 012-796-128 ke? Saya takut saya salah. Ataupun pergi ke IG Abang Adam 796-1268. Just text nanti kita akan minta somebody to contact lah. 012 796 1268. Boleh dapat lah. Saya ulang tolong ambil Bunda 012-796-1268. Simpan nombor telefon ni untuk tahu dengan lebih lanjut tentang NLP yang akan dilaksanakan oleh Abang Adam pada 20 hingga 23. So 4 hari 20 22 4 hari. Kita tu 10% untuk 10 orang saja. Close intensif, physical, jumpa depan mata. Lokasi di third floor in Iconic. Third floor di Iconic. Iconic berada di Pesaran Bukit Jalil. Ada Pavilion Mall tau, baru best gila. Join tu lah. Habis NLP dengan Abang Adam petang boleh shopping lah. Allah. Abang Adam, thank you so much. Talib, one more thing boleh tak Abang Adam cakap? Some people ask me this question tak nak hantar anak-anak tau. Can I say this? Let's be as a parents. Sebab parenting is a lifetime journey. Dia bukan hanya setakat macam jadi cikgu setahun 2 tahun mengajar satu subjek. Dia a lifetime journey. And as I mentioned before, as a parents we need to continuously learn. And when we become better, anak-anak insyaAllah akan better. Of course they will have their own journey Talib. Remember, we do not own them. They have their own life kan. Betul, faham. Kita hanya guide dia je kan, Abang Adam kan? Ya. Kita panggil apa? Facilitate
facilitate dia. Betul. Masya Allah. Thank you so much Abang Addaem. Bonda, thank you so much. Thank you Talib. Thank you so much. Thank you Dan Addaem. rakan-rakan saya teruskan dapatkan ilmu-ilmu ataupun perkongsian daripada Abang Addaem di IG Abang Addaem sendiri. You can get lots of information dan juga bonda, dan insya-Allah juga pada rakan-rakan yang nak terus menyumbang kepada tabung SSI untuk bantuan banjir, teruskan juga. Dan pada rakan-rakan yang masih lagi menantikan ataupun nak dapatkan planner untuk tahun 2022, teruskan dapatkan maklumat daripada pasukan PMC. Jadi dengan itu, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada sekian umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana terkurang adalah kekurangan daripada kami sendiri, daripada saya sendiri. Terima kasih banyak Abang Addaem untuk perkongsian. Ingat kata kunci hari ini adalah husnuzon, bersangka baik pada Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita akan menempuhi 2022 dan ramai daripada kita mungkin dah berjangka 20, 30, 40, 50 tahun dan dah bertahun-tahun kita melakukan goal setting. Tetapi tahu tak, kita perasan tak, dah berapa tahun kita dapat hasil yang sama. Kenapa? Sebab kita tidak dapat apa kita mahu, tetapi kita dapat siapa kita jadi. Maksudnya apa? Kalau kita nak baik, kita mesti jadi orang baik dulu. Dan siapa kita itu ialah image diri kita ataupun cara kita melihat diri kita yang ditentukan oleh cara kita dibesarkan, terutamanya bawah 7 tahun. Selepas itu, apa berlaku dalam hidup kita, itulah masuk dalam kita punya blueprint ataupun cop batik kita. Jadi, untuk 2022 ini, bonda nak perkenalkan satu seminar di mana kita bukan fokus mengejar apa kita nak dapat, tetapi siapa kita nak jadi. Dan kita tidak boleh tahu siapa kita nak jadi kalau kita tidak kenal diri dan tahu psikologinya, macam mana corak batik atau cop batik kita dibentuk dan cara mengubahnya. Bersama-sama bonda nanti dalam seminar New Me, dan lihatlah bagaimana dalam bahasa, dalam kaedah dan formula mudah kita akan tahu kenapa kita seperti ini dan macam mana kita nak ke sana. Sebab manusia ini jadi stuck sebab pertama kita tak tahu di mana kita berada dan ke mana kita nak pergi. Dan ramai orang menjadi stuck sebab tidak buat satu habit yang bonda akan selongkarkan pada seminar New Me nanti. Assalamualaikum.